ଆମେ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗ୍ୟାସଲେଟ୍ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗ୍ୟାସଲେଟ୍ କି ଆଉ ଗ୍ୟାସଲେଟ୍ରେ ଆମର ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ଆମ ଗ୍ୟାସଲେଟ୍ ବ୍ଲକର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ରାଜପୁରା ସମଗ୍ର ଆମର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଆମର ସଭାପତି ବି ଅଛନ୍। ତାପରେ ଜୟ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଘର ସଭାପତି ଅଛନ୍। ତାପରେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆମର କେସିସି ମେମ୍ବର। ତ ଆମର ଯେନ୍ ପଦଯାତ୍ରା ଚାଲିଛେ ଆମର ଯେନ୍ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଆଜ୍ଞା के आमर केते दूर समर्थन करिछन आमर ग्यासलेट ब्लॉक सभापति चाषी मान जे अरविंद पढ़ा तो से दादा के हमें भेटलु आज ताकर ऑफिस रे बैठतिनु तो से पदयात्रा रे तांकर प्रतिक्रिया काना अछि हमें दादा को पचराम। AM24 के स्वागत दादा। जे पदयात्रा चाली छे जे मनोज मिश्र भी अछन तो सेतरे आपन को समर्थन काना समर्थन को जुहार। मनोज मिश्र पदयात्रा आम नरसिंहनाथ बाहर आम भी युवक मैंने तो आम जेहतु आगुरी सम्बलपुर जिला थिलु तो आम निश्चित भाव आम सम्बलपुरी भाषा लोक आम निश्चित भाव मनोज मिश्र को समर्थन करूँ। हमको कुशल राज्य दरकार अच्छे कारण हूँ आम अंचल बहुत माने अव्यवस्था रही आम अंचल विकास नहीं हो पार्बा से लगे आम अंचल विकास लगे गोटे माध्यम हूँ कौशल राज्य और भाषा कह समस्ते आम सम्बलपुरी भाषाभाषी समस्ते कहूँ सम्बलपुरी भाषा अंचल टी अगड़ी बाड़ी टुटी और बेस अच्छे सम्बलपुरी तो भाषा समस्ते आम तार समर्थन निश्चित पूर्वांचल आम भाषा के जेन प्रकार माने विरोध कर तो आम माने गोटे अपमान कर भाषार मूल्य किसी नहीं खाली आम खाली खाई बचिक खाली रहबार लगे नहीं आम भाषार विकास निहाती दरकार जेहेतु देखुन आम आज भलदर नाग जेन अच्छा पद्मश्री पाइछन आम सम्बलपुरी गायिका मंगवती गायिका सी भी तो निश्चित भाव आम अंचल माने आमर भाषार लोक आमर कला संस्कृति के बचावार लगे आम लोक मैंने सजाग है शिक्षित युवक मैंने बाहर आगुरी आम लोक मैंने दीर्घ दिन है लगी साकार करवार लगे युवक पिला मैंने बाहर निश्चित भाव कहीं आम अंचल की जेन प्रकार अव्यवस्था जेन प्रकार अवहेलित खाली ठकामी शिकार हो तो से लगे निश्चित भाव कौशल राज्य अंचल विकास आम केन्द्र सरकार आम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अनुरोध करूँ विभिन्न युवक मैंने बिल्कुल आम भरोसा अच्छे आम अवहेलित अंचल लोग आम दुख दुर्दशा के जी बुझा निश्चित भाव आम कौशलांचल जदि हम मैंने कारण हूँ से पूर्वांचल वाले बहुत विकास माने शिखी गले आम अंचल ये दृष्टि देवा से दलित लाभ कर आम सब खनि खदान अच्छे सब खाली अव्यवस्था चली सब थई करी भी मध्य हमर ओडिसा रे बीजेडी गवर्नमेंट थिबा जे कौशल राज्य प्रभाव लाइन परामर्श नि देउ देखुन से के देवा नि देवा हमें नहीं कहबा किंतु ताको लोग तो हम समर्थन होते बीजेडी वाले हम विरोध नहीं करो दल ऊपर यदि कहबे बेले बीजेडी कहबे बीजेडी उपकूल अंचल गोटे दल है तो बीजेडी दल रे भी हमर पश्चिमांचल लोग भी अच्छा हमको तो समर्थन कर से प्रत्यक्ष हो कि परोक्ष हो गोटे गोटे दल रे अच्छा से निश्चित भाव माने मौन सहमति लक्ष्य है हमको सपोर्ट कर किए पाला के दल वाले केंद्र दल हमको कौशल वाले को किए विरोध भी करो जानू तो नमस्ते सब कथा है बोली आ गोटे कथा हमर जेन आपन को टैक्सी माने अछन हमर आज 400 दिन ऊपर हला न पदमपुर सब कलेक्टर ऑफिस रे धारणा रे बसी तो सेति लागि आपन को प्रतिक्रिया काना আছে तो क्या दिन लागि बसी जन धारणा रे आ तांकर धारणा रे सरकार सेटा हमर पूर्ण कोडी दिपा सेति लागि आपन काना कहि देखु हमें जे दिन आगु हमर पदमपुर गोरु बाजार न गोटे हमर गाड़ी सब मीटिंग थिला आ मीटिंग न हमर जेन कथा माने है महाराष्ट्र के हमर प्रकाश भी बोले अपन माध्यम अब 400 दिन
ହେଲା ବସିଛୁ ଆଉ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା ସେଥି ଭିତରେ କିଛି ମାନେ ଆଂଶିକ ପାଇଛୁ ଆମେ ବୋଲିକି କହିଛ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ପାଇଛୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କିଛି ଲୋକ ପାଇଛନ୍ କିଛି ଲୋକ ନି ପାଇ ମାନେ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି କଥା ଦେଖୁନ୍ ମାନେ এই প্রকার ঠকামি ହେଇଛି ତ ଲାଷ୍ଟକେ ଦେଖୁନ୍ ଯେ ସରକାର ଆମର କଥାକେ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ନେଇଦେଲେ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟ ଓକିଲକୁ ଡାକିକିରି ତାଙ୍କର ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁ আর ইন্স্যুরেন্স ইনপুট সবসিডি 2021 ଆମେ ମାନେ ସ୍ଥଗିତ ରଖମୁ ଆଉ ଫେରି ଯେନ୍ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଜିଲ୍ଲା ଜାଣବା ଇଲେକ୍ସନ ବେଳକେ ତ ତାପରେ ଇଥରର କଥା ଯଦି ଦେଖବେ ଆମର ଯେନ୍ ବର୍ଷା ହେଲା ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ଏଟା କୁହା ଯେନ୍ଟା କଥା ତ ଦେଖୁন ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ମାନେ କହିଛନ୍ ବହୁତ କମ କହିଛନ୍ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକେ ବିଲକୁଲ ଛାଡ଼ିଦେଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ 200 ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି 284 ହେକ୍ଟର ଆମର ଗାୟତ୍ରୀ ବ୍ଲକରେ ମାନେ କ୍ଷତି ହେଇଛି ବୋଲିକି ଜାଣୁଛ এই প্রকার যে মানে সেনর নির্দেশকে মানে মানিকিরি করছন কি নিজের ফিল্ডকে দেখি দেখিকিরি করছন আমরা তাকে দেখেই দিয়েছু এই প্রকার অন্তর লাগি আমକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି এই প্রকার অবস্থা আমাদের ଚାଲିଛି ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ଯଦି କହିବେ ଜିଲ୍ଲା ଆମେ ଆଖରି ଦିନ ତକ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ ଯେହେତୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ডিসেম্বর সুদ্ধা করি ডিসেম্বর লাখ দোকান কে যাচ্ছে তাতে আমি এক তারিখ আমি চাষী সংগঠন দপ্তর ভিজিট করি সব চাষী আসিকি কেন দিয়ে এতে নূয়া বড় স্মরণ বুঝিবাকে দিয়ে কলাবি করিকি যে কিলো আছে আমি এই উপকে দেখি জেলাপাল কর্মমন্ত্রী আমার চিন্তা করি জেলাপাল মাল যাইবা যেহেতু উপটা তারপরে জেলাপাল এই মুখ্যমন্ত্রী কাহা কয়েছেন তা করছেন আমার লাস্ট তো করছেন আছে সোমবার के पेजो কারণ কোর্ট আমার এটা নিজে রায় নিন আমার জিল্লাকে রায় নিন কোর্ট কারা নির্দেশ দেলা সেটা সেটা রায়রংপুর লাগি সেমানে কি কেস করতে পদমপুর লাগি পদমপুর ভৌগোলিক স্থিতি কেমনি দেখবে পুরো আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে কোন বহুত চারে লোক জীবন যাপন করছেন আমার মুখ্যমন্ত্রী কইଥିଲେ বহুত আমি ভোট ଦେଇଥିଲୁ আমার প্রিয় বিধায়িকা ବର୍ଷା ବରିହାକୁ ତ ସେଥିଲାଗି ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଆସିକି କହିଥିଲେ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ତ କହିଥିଲେ ଇଲେକ୍ସନରେ କହିଥିଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଆସିକି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳ ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲା ହେଲେ ଭଲ ହବ ବୋଲି ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିକି ସେ ଦେଖିକିରି କହିଥିଲେ ତ କିଏ କାଣା କେସ୍ କଲାନି ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାଣା କ୍ୟାବିନେଟ ମିଟିଂ ଡାକବେ ଭିଡ଼ିଓ ବାବା ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ সেটা হাইকোর্ট সেটা আইন উপরে যেটা সেটা করা অভিজ্ঞতা নেই এখন নিশ্চিত ভাবে আছে যেগুলো মুখ্যমন্ত্রী অভিজ্ঞ লোক আগে মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চিত ভাবে করবে যদি নি করবে 1 তারিখ লাগবো আমি তারপরে আমার অঞ্চলবাসী ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଶୁଣିବାର୍କେ ପାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଅରବିନ୍ଦ ପଣାଇ ଥର ଆମର ବିଜେପି କୋଣ୍ଟି ଫିଲ୍ସରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାର୍କେ ପାଉଛୁ ସେଟା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କିଏ କହୁଥିବେ ମୁଇଁ ତ ଏ ପ୍ରକାର চিন্তা নেই কিন্তু লোকসভার আছে ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ରହୁଛେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହୁଛେ ଆଉ ରହିମି ମୋର ମାନେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସାଙ୍ଗେ ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିছে ଲୋକ କହୁଥିବେ ଲୋକ କହିବେ ଆଦେଶ ଦେବେ ଯଦି ବେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କାଣା କମି ଯାଆନ୍ତି ତ ମାନେ ମୁଇଁ ହେବି ବେଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଚାହିଁବେ କରିବେ ତ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ କି ବିଜେପି କି ବିଜେଡି ରହିବେ ଯଦି ଟିକେଟ ଦିଆଯାଏ ଆପଣ କାଣା କରିବେ नहीं टिकी যদি দিয়া যায় যেটা কিবা আমার মানে সংগঠনে সেটা প্রস্তাব গৃহীত করা যাবে এই বড় সংগঠন চাষী মানে এখানে বহুত এগিয়ে গিয়ে অছ আমার অনুমান করতে আন্দোলন কৃষক মানে এই দিল্লি তো আমার খবর তো নিশ্চিতভাবে সংগঠন মজবুত হচ্ছে আর সংগঠন এগুলো মানে তার কার্যক্রম স্টার্ট করবা কানা করবা সেটা তাকে কথা মা জানা বলবে তারা কম ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଧାନରେ କଟନୀ ଚଟନୀ ହଉଛି ଆମର ଯେ ମଣ୍ଡି ମାନଙ୍କୁ ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣ କାଣା କରିବେ କଟନୀ ଚଟନୀ ତ ସବୁ ବ୍ଲକର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ଆପଣ ମାନେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିବେ ଚାଷୀମାନେ ଏନ୍ତା ତାକୁ ମାନେ କରି ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ ମୁହଁ ନି ଖୋଲି ପାରବା ତ ମୁଇଁ ଯଦି ଲମ୍ବା କହିବି ବେଲେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଛୁଟିଆଟା କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଯେମିତି ଛେଲ ଗୁଡ଼ିକେ ଘାସ ଦେଇଦେବା ତାକେ ଯଦି ଚାଉଳ ପ୍ରହାର କରାଯିବା ସେ ଘାସ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେବା ସେ ସେନ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ତା କରି ଦିଆଯାଇଛି